Hello guys, good evening. And karon tuduan muna ko unsaon pag-import og time sa GUI ninyo. So simple ra ni siya kayo no. Doon sa atong NetBeans, magamatag file, Java application, next. Dayon pangalan nato ni siya YT lang. Dayon magamata og JFrame. Pangalan nato ni og kana lang new JFrame. So unsa ka nato pagbutang og time? Kanang running kuan ha? Tinuod niyo time ha? So mag-import ta og date, calendar. So first magkuan sa ta, butang sa tag panel. And then magbutang ta og label. Sana all label. Dayon tama na to ni time. Then another label. Track mo lang yung nato siguro no. Then track mo lang yung nato. Kita ang time. Or makita ang time. Can you give me some time? Dito, 18, 14. Dayon, doon ta sa tong source. Kung sa import na to, mag-import ta una og calendar. Wait lang ha. Mag-import ta og calendar. Import. Java. Kaya limot ko guys. Kaya bago pong mata. Java.text. Dito. Text. Tapos, simple date format. Dot simple date format. Command. Import ta sa tag Java util calendar. Dot calendar. Dayon, so may sunod na mag-extend ta og kuan, mag-implement ta og implements runnable. Dayon, magamata og variable int r minute and second. Ikaw man na pinuto na to ni. I-implement na nato to all abstract methods para makuha nato ning kare. Wala ni siya gayina. Ato nang i-implement. Pagka human na mudong ta ani magbutang ta og thread. Thread t equals new thread. Dayon, this. Dala ko ang h. Pagkahuman, t dot start. Tara, kana. Tapos, ano ni siya? Kailangan ni siya kay separate mo na siya gud. Wala ko kabalo sa clear explanation kay sa YouTube recently. Pero kailangan na siya. Dili siya mo run kung wala na katatanan. Dayon mo doon ta sa atong gi-override nga runnable. Tapos pwede rin siya kwaon. Kay sa libar na siya. Punta. Dayon ayon na magsugod og code sa itong mga minute, hours, o time. Second. Natay condition while. Tumata condition while. To
Ang suda na ang calendar. Mag-import calendar. Cal equals calendar dot get instance. Kani siya. Pagkaman na close. Pagkaman na sa taog lain. Katong sa hours. Hours ba to? Or R. Dayon R, minute, and then second. Kung na equals, dayon cal get dot get calendar hour of day. Mali. Calendar dot hour of day. Pamana na, pwede na siya tong i-copy. Kay copy type. Control V. Alis na to ni og minute og second. Ay sa pikas. Second. Dayon, minute. Dayon, magbutang taog simple date format. Katong import na to, simple space date. Ako bang date format. And then simple date format 12 hours man na siya. Naman po 24 hours. Pwede na to na gamong 24 hours or 12 hours. Dayon, magbutang taog equals new simple date format. Butang na to ang hour, minute, seconds, tapos AA para mailhan na siya kung AM or PM. Close. Tapos string, gamatag string, time. 12 hours pa na siya. Equals kani. Copy, Control V, dot format. Dayon cal dot get time. Ano siya? Close din. Unya atong name ani variable sa variable na copy na to na tama ni Control V dot set text tapos ang string time 12. Kung ni siya guys, i-run na to. Dara. Mao ni siya. Ang current time dara 7:21 PM. Makita sa dang seconds. And then more to for today's video. Like, comment, and subscribe. Thank you. Bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!